सार सागुन टीवी नेलेट कान आंजमेट कान सानाम कोगे सागुन दारामी बाड़ा हचे बना इंगे गुरुलुकुई किसकु सानाम कोगे नापाय बाड़ा गे बन जानि खान आर नापाय बाड़ा गे बन तहे गोमा तेहनिया खबर करना हेडलाइन को दो हुयुग काना। जेंगेत जकात एगात तो चपे सप्ताह रे एंगात को चेंगावना कामीरा चलाक कना संतालते सचेत कते चेत चेत नामक कना बीरबा आजदा फुरगल बीर और स्वनिर्भर स्वनिजुक्ति गोष्ठी मंत्री लेकाते एकलार हताव तायम झाड़ग्राम रे सरहाव को चाला दिया एतहब आकाना जेंगेत जाकात एंगात तोवा चेपेत सप्ताह 1 আগস্ট खना 7 আগস্ট धाबी जाव सेरमा लेकागे नेशो धरती रेना आदि आयमा दिसम रेगे एंगात तोवा चेपेत रेना भुगी बाड़ी आयु को सामांग रे को लई सदरेदा जेंगेत जाकात रे 1992 साल खना जेंगेत जाकात एंगात तोवा चेपेत सप्ताह को पालाव आगुएदा भारत सरकार गिदर और घारंज उतनव विभाग पाटा खन हो नवा सप्ताह आदि जमक साला भारत दिसम रेन आदि आयमा टोठा करे को पालाव काना डाक्तार कोवा कथा लेकाते एंगात तोवा रेना एथन दाड़े गिदर जानाम काते 1 घंटा भीतर रे एंगात तोवा ᱧᱩ लेखान एंगात कुकी रेना बाहा लगन हसर ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ लगन मायांग जरो बंदोआ ओनाते मायांग लिंगी चाबा रेना बतर बांग ताहेना नुआ को बागी काते रेहो एंगात आरहो लगन गिदर एंगात खन छाड़ा रेको ताहेना थन रे गिदर जानाम हर रे कैंसर बांग हुयु रेना आशा ताहेना एंगात तोवा को ᱧᱩ गिदर कोवा हड़मो रे एथन दाड़े आर लासेर हातांग लागिद आडिगे जारुड़ा नुआ को बागी काते रेहो रोग आजार साहा रेना दाड़े डायरिया आजार साहा रेना दाड़े साहेद हाताव रेना दाड़े आर लुतुर खना दा बांग जरोआ ओना साव साथे डाटा आर माड़ी बेनाव लागिद एंगात तोवा रेना एनेम आदि आयमा मेनाआ गिदर एंगात तोवा बांग को ᱧᱩ लेखान निउमोनिया काते बाड़ी रेना 15% बतर ताहेना आर डायरिया ते बाड़ी रेना 11% बतर ताहेना गिदरे को लैंगरत जंग आर हो एटा एटा आजार खातिर ते घुर रेना 14% बतर ताहेना हड़मो रेना दाड़े कम आर हातांग रेना दाड़े हो आटकोआ ओना तेगे तो हापड़ाम कोवा कथा लेकाते अकय तिना एंगात तोवा ᱧᱩ आकादा सामांग दापड़ाम रे बुझाआ एंगात तोवा तो एंगात तोवा गे ओना रेना तो तुला जोखा बानुआना पश्चिम बर्धमान खन सागुन खबरिया देवदास सोरेन। पश्चिम मेदिनीपुर हनत गड़बेता 3 नम्बर बनतरे मेना दामोदरपुर धीरेन्द्र विद्यापीठ विद्यागार रे सानताड़ी पार्सी अलचिकी आखरते 5 चानच खन 12 चानच धाबी अलोक पढ़ाव चलाक काना नोडे दो कूद माचेत माचेताने को आदि नापाय जतन जोगावते सानताड़ी पार्सी अलचिकी आखरते अलोक पढ़ाव को चेत होचोयेत कोवा नोवा विद्यागार रेना नितोगा मारांग आनाट दो हुयुग काना सानाम साताम रेन माचेत माचेताने को बानुक कोवा ओना विद्यागार रेनी माचेत गमके जहाय दो सानताड़ी साताम रेना आंगे भारिये हातावा कादा उनी गमके लई केदाय सानताड़ी पार्सीते सेचेत काते नाहा चेत चेत को ᱧᱟᱢᱚᱜ काना इन बेगर हो ओना विद्यागार रेनी एटा मित माचेत बांगला पार्सी रेनी आर ओंडेन कूद पाठुआ मई ताको चेत को मेना कादा ओना गेबोन नेल गद आंजम गद लेगे पश्चिम मेदिनीपुर जिला रेना दामोदरपुर खन सागुन खबरिया लक्ष्मी मांडी सावरे कैमेरा पारुकिया गाखिड़िया प्रसेनजित मुर्मू। तेहिन दो सेटर कानाले पश्चिम मेदिनीपुर जिला रेना गड़बेता 3 नम्बर ब्लॉक रेगे मेना दामोदरपुर जूनियर हाई स्कूल धीरेन्द्र विद्यापीठ एचएस धाबी एचएस धाबी स्कूल रेगे अब सानताली तक पढ़ा काना नुको सानताली मीडियम गमके को था बार कथा नितो दोले लेदा कुली कोले और नितो दो जहां मेनाया उनको गे नवा स्कूल नि माने मेना हेड उनी सागे नितो दो खटिले बार कथा ले गालमार काना। सर আপনার নাম? আমার নাম নিমাই মণ্ডল। এখানে আপনি কোন পদে আছেন? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার কিন্তু আমি মানে হেডমিস্ট্রেস না থাকলে তার দায়িত্বেই থাকি। আর যাহাই को मेना को नोडे उनको आबरन माचेत को जहां मेना को उनको माचेत सागे बार कथा कुली हुयो कना गमके आमा नितुम दो चे अनंत टुडू सानताली डिपार्टमेंट असिस्टेंट टीचर लेकातिन बहाला कना 2021 फेब्रुआरी रे आतो चे नोआ स्कूल दो 3 साल रे प्रतिष्ठा कना नोआ दो 2013 रे पहिलो 5 खना 10 धाबी ने तेरम 2018 रे 11 खना 12 नोआ स्कूल रे दो सानताल मीडियम दो 3 साल खना तहब कना नोआ दो 2013 रे उन दो 5 खना ताहे कना 10 धाबी तापरे 2018 दो 11 खना 12
ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱟᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ? ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ 100 ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ, ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ 9 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱮᱪ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ, HS ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱨ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱵᱟᱝᱟ, ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱨ ᱥᱩᱨ ᱥᱩᱯᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱭᱠᱮᱞ ᱠᱚᱛᱮ ᱜᱮ, ᱟᱨ ᱵᱮᱥᱤᱨ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱜᱮ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ? माध्यमिक तो 2018 खना एम तो 18 खना तो 22 18 19 20 21 22 माने मोय टाइम बेच को उडुक कना माध्यमिक को एम कदा चे और एचएस तो इन को उडुक कना माध्यमिक 2017 खना 2017 खना माध्यमिक को एम कदा। और नेस दो तिनाग गान को एम केदा माध्यमिक ते? नेस दो माध्यमिक को एम का तलिया 9 जन और एचएस को एम का तलिया 9 हर 8 जन मोने हर दो बांगा तो 8 जन और पास कदा को तिनाग गान और बाको जतो को पास कदा। और निया धा दो नोआ डिस्ट्रिक्ट रे दो आले नोआ पश्चिम मेदिनीपुर खान दो पुइलु कनाय और मिटन दो थाड़ा कान तले जे एचएस रे ताहले अडी गमके आले सारसगुन टीवी पाटा खना आपे अडी गान सारहाव पश्चिम माचे दो नित हबिते 9 जन मेना कालिया ओना मध्य रे पेराटिजा मेना को 7 जन और परमानेंट द लिंग बार हर इजरा मिटन माचेदानी भाई जाकना। आपे दो अंडा के पे तहन कना से ये ओड़ा खन पे हिजुक कना? ओड़ा सोना ले सेनो कना गम किछु को गमके को दो नसुर सुपुर के तको तो आ जतो के ओड़ा खना ले सेनो कना। ताहले चलका को पढ़ा कना पठुआ को बेस को बुझेत गया तो? पठुआ को नित भाई को रिजल्ट लागू कदा ना मणांग हो माध्यमिक करे हो नित दहित तो भाई रिजल्ट मेना भाई को पढ़ा कना गिदे। अच्छा गमके और मिटांग लेदा अच्छा अबोआ जहां संताली ते पढ़ाव कते नोआ की हापेन दिन रे जहाना नामो लेका मन होय कना? हाँ नित दो वेस्ट बेंगल अब जहां पश्चिम बंग सरकार कॉलेज स्कूल माने यूनिवर्सिटी गोटा रे चालू कदा जे नित तो कोनो एटकेटोड़े बानु कदा जे उन समय तो को उहर भावना था जे संताली ते पढ़ाव कते चेद हुआ जे चाकरी नामो से बा नामो नित तो गोटा बेबे स्कूल मेना कदा प्राइमरी स्कूल को नियोग कना कॉलेज यूनिवर्सिटी गोटा गे चालू कना बाकुड़ा पुरुलिया गोटा गे मेना कदा नित दो और नित तो दमे सानताली ते ओल पढ़ा चला आले सारसगुन टीवी पाटा खना अडी गान सारहाव पश्चिम मेदिनीपुर 94 সাল থেকে এই দামোদরপুর ধীরেন্দ্র বিদ্যাপীঠে শিক্ষকতা করছি। হ্যাঁ, এখানে আমি শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছি। হ্যাঁ, আর আমি এই বিষয়টা আমার খুব গর্ব বোধ হয় যে মাননীয় রঘুনাথ মুর্মু মহাশয় যিনি স্রষ্টা এই অলচিকি স্রষ্টা তার স্বপ্নটাকে আজকে এই যে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি খুবই গর্বিত। কারণ অলচিকিটা এমন একটা আমাদের বাংলার তথা ভারতবর্ষের এমন একটা ভাষা, সেই ভাষাটার প্রসারটা শিক্ষার মাধ্যমে যে প্রসার সেই প্রসার ঘটানোর জন্য সরকার যে প্রচেষ্টা করেছে সেটাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এবং আমাদের এখানকার যারা অলচিকির শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন ওনারা এত মানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সহমর্মিতা মাধ্যমে তাদের শিক্ষাদান তাদের সহানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষাদান সেই শিক্ষাদানটা মানে অবর্ণনীয়। এবং আমাদের শিক্ষক অনন্ত টুডু বললেন যে সাফল্যের কথা, ঠিক আছে, তাদের যে এই যত্ন সহকারে তাদের নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে পঠন পাঠন, ঠিক আছে, তাদের আচার আচরণ তৈরি, তাদের অলচিকি ভাষার প্রসার, এগুলো ওনাদের মানে যথেষ্ট অবদান। হ্যাঁ, যারা প্যারা টিচার আছেন তাদেরও, যারা পার্মানেন্ট টিচার আছেন তাদেরও। তো আমি বলছি যে এই প্রসারটা সুদূর প্রসারী গোটা ভারতবর্ষে এই অলচিকি ভাষাটার যদি আরও প্রসার হয় এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যদি সরকার সহযোগিতা করেন আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি পড়ানোর জন্য কোনো একটু কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে কি মনে হচ্ছে সাঁওতালি ভাষাতে? আমাদের কি বলছেন? বলছি আপনাদের এখানে কি পড়ানোর জন্য কোনো কিছু একটু মানে সমস্যা আছে কিছু মনে হচ্ছে কি আপনার? হ্যাঁ, আমি বলি এই সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষার জন্যে মানে শিক্ষার মাধ্যমটাকে আরও একটু স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে বোধহয় ভালো হতো। কারণ প্রত্যেকটা সাবজেক্টে যে টিচার সেই প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টিচার যেন স্টুডেন্টরা পায়, আমার এইটাই কামনা আর কি, প্রত্যেকটা সাবজেক্টের টিচার। হ্যাঁ, সেই জন্যে একটু বোধহয়
আমরা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছি, একটু প্রতিবন্ধকতা এটা কাটিয়ে উঠলে বোধহয় একটু ভালো হয়। সারসাগুন টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। মই আমার nyutum tam ched? শ্রীমতী মুর্মু। Oka kelas ram olok kana? আরে চানাচ রিং অলোক কানা। Ar ched tam olok kana? সান্তাড়িতে। Santari te ki am olok parhate besem buj da? হ্যাঁ ইᱧᱟᱹᱜ ᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱪᱮᱫ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ? ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱮᱦᱨᱟᱧ ᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ। Ar bangla te khan ki mone huyuk kana kati etketore mone kiya? হ্যাঁ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ, ᱨᱚᱲ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱞᱚᱜ ᱟᱞᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚ। ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱚᱞ, তাহলে ওখানে এটকেটড়ে হইবা, ওনা দো এটকেটড়ে বানুয়া। Ape school na nyutum do? দামোদরপুর ধীরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ। 3 gotang macet mena ko pe nonde? আরে গোটাং মেনাক কোয়া। পশ্চিমবঙ্গ পনत सरकार মন্ত্রিসভা রেনা আরো ফেরাও হইনা 3 আগস্ট রাজভবন রে। আর ওনা মন্ত্রিসভা রে ঝাড়গ্রাম বিধানসভা রিনি বিধায়ক বীরবাহা হাসদা নাওয়া কারতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বীরবাহা হাসদা বীর আর স্বনির্ভর স্বনিযুক্ত গোষ্ঠী দপ্তরেন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী রেনা আঙ্গিভারে এমা দেয়া। স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবতে কেরিয়ে আতাং হিলো বীরবাহা হাসদা দো আবো আদিবাসী সান্তাড় কোয়া ঐতিহ্য পাঞ্চি শাড়ি হরক কাতে আর জানামায়ু আড়াং সান্তাড়িতে রাজভবন রে কিরিয়ে হাতাও কেদায়। নুয়া জানাম আড়াংতে কিরিয়ে হাতাও দো আডি গরব রেনা কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিসভারে বীরবাহা হাসদাওয়াগ গুরুত্ব বাড়াওয়েনা। নুয়া মাড়াং হালেগে পারমেন 21 জুলাই কলকাতা রেনা সমাবেশ রে সান্তাড়িতে বক্তৃতা দহ কাতে হো মানমি কোয়া অন্তরে দাগ কাটাও লেদায় মন্ত্রী বীরবাহা হাসদা। 4 আগস্ট কলকাতা খন মন্ত্রী বীরবাহা হাসদা 7 বাজা অক্ত ঝাড়গ্রামে বললে নাই। আর ঝাড়গ্রাম রে সেটের তোরাগে ঝাড়গ্রাম রে মেনা সিধু কানু মুর্মু তাকিনা মুঠান ঠেন আদিবাসী ঐক্যমঞ্চ ঝাড়গ্রাম পাহাটা খন মন্ত্রী বীরবাহা হাসদা বাহা থুপনা আতে সারহা কো এমা দেয়া। আর ওনা পর মন্ত্রী বীরবান্টা তিকিনা মুঠান রে বাহামালা এম কাতে থুম দাঁড়িয়ে হাতাও কেদায়। আর ওনা তাইনম ঝাড়গ্রাম রেনা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিস রে স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী আর হো বাহা থুপনাও আর লাডু জম হচকাতে মনকো এমা দেয়া। নুয়া সারহাও এম অক্তরে সেটের কো তাহেকানা ডক্টর শিবশঙ্কর সরেন, ঝাড়গ্রাম পৌরসভা রিনি চেয়ারপারসন কবিতা ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান সুখী সরেন, বিনপুর 2 ব্লক রিনি সভাপতি রাহালা হাসদা, বিনপুর 2 ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সহসভাপতি রাজীব মুর্মু, সমাজসেবী অর্জুন হাসদা, কাউন্সিলর দুর্গেশ মল্লদেব, কাউন্সিলর গোবিন্দ সোমানি সাউতে ঝাড়গ্রাম পৌরসভা রেন আইমা কাউন্সিলর को সেটের को তাহেকানা মেনতে বাড়ায়াকানা। ঝাড়গ্রাম খন সাগুন খবরিয়া দিলীপ মান্ডি। मारांग तो लिया झारखंड में जहाँ तीनों के वोटर को जहाँ तीनों के तृणमूल कांग्रेस जहाँ तीनों कर्मी में ना उनको आयमा सरहाव जो उनको आशीर्वाद बांग जाम लेकर निया जाएगा बांग काम को और ओना संग से आले नेत्री ममता बंदोपाध्याय और अभिषेक बंदोपाध्याय बना हो गया आयमा सरहाव चला करके मुझे जन्म दशा की तो होगा तो इसका दिन रे झारखंड भोट लगी से पूरा पश्चिम बंगाल जहाँ तीनों के kami lagi Amerika kata orang kamiya mone dia kata kede kata kamiya jahat नहीं गाड़ी आदिवासी और को से जहाँ सम्मान आदिवासी को सम्मान होना जाते हैं धोदारिया होना लगी। थैंक यू। तेहिया खबर तो निना हविगे नीत हविते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे कमेंट तबन पे और शेयर तबन पे सनाम को के नापाय गेबन तहे को मा सनाम को के आर्मी थाव सागुन जोहार।